Balai dah pun turun, sawah. Masaknya, masaknya kau itu dekat ni.
Malheur. La folie est au bel égalité. Il faut aussi que là. Jeffra Musoka, Demson Mokora, Mogomo Bena, vidéo namé, Mogomo Bedrete Kono, Ali Mogomo Bena Kofe, Bibela Jelefou. Madame la Présidente Nasra Sako. Ega Kobe Togoli, Senabali, Anina Bali. Nasra Sako, Ega folie bien. Salomon Leura, il venait à folie bien. Aras Ada. Bibela Jelefou, Mogomo Be vidéo Kono. Ambora bi Tuni. Amena dado Malien ka problème na. Dekuni toroni kololon be Malien denw kan jamana koka ka damene tubabu jamana kan fo ka taa se Afrique jamana kan, c'est-à-dire Malien be yɔrɔ yɔrɔ diɲɛ kɔfɛ ou bien diɲɛ ɲɛfɛ on va dire. Amena dada problème na. N'aw b'a kalama ne bɔra on va dire il y a quelques jours on bɔra ka vidéo dɔ kɛ concernant la carte Nina et en même temps le passeport. Vraiment, allié ni recyclé bi, et bas donc à Foucault, n'te forme bala, vraiment. N'te forme bala te dora alhamdoulilah ninga kene bashi fo tena, mais à la temps. Mais n'te forme bala mouille, malheur me de kono quoi, vraiment, malheur me de kono. N'aya fo nga vidéo do kono. Ngo hadamaden fɛn fɛn mɔgɔnifin ki ala mani banke i ni jamu de bɛna i fa jamu kɔni awɔ ni ala y'i banke ni fa jamu bɛna ça veut dire que jamana kɔnɔden la moindre des choses o ye jamana ka se ka a ka identité di a den ma bon o kan ka kɛ on va dire fu yɛrɛ la quoi en tout cas vraiment nɔgɔya la maliyɛndenw tɔɲɔnen don ka se degré ma bilahi dabalibanko lo dɛ makari ko dabalibanko maliyɛnw aw b'a kalama waati dɔ kɛra la anw caman an tun b'a fɔ fan bɛɛ fɛ ko anw ka carte d'identité ani anw ka passeport k'a kɛra fu ye a kɛra c'est à dire ko nafa t'a la importance t'a la foyi t'a la an y'a kuma fɔ kuma caman parce que n'i tun y'a jateminɛ nigériens Ghanéens, Ivoiriens, Burkinabéens, Guinéens, diɲɛ jamana bɛɛ dɔ tun bɛ anw ka passeport sɔrɔ ten fu falaki ten k'a sɔrɔ o tɛ maliyɛnw ye diɲɛ jamana bɛɛ a caman de tun b'a ta ka na u bɛna kɔ kana na a kɛra faransi o a kɛra surtout Italie yɛrɛ Italie o faransi o a mana k'a yɔrɔ pour que u ka sɛbɛnko bɛ nɔgɔya cogo min na en un mot anw de ka sɛbɛn tun bɛ fila mananiya la quoi a kun sɔrɔ ka di ka tɛmɛ hali ji min ta kan. On wulila y'an da don a kuma na y'a kuma fɔ an ka gouvernement nana fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ an ka gouvernement yɛrɛ tɛ tout simplement européens ni n ko européens n bɛ particulièrement n bɛ faransi de fɔ parce que n'i y'a mɛn Europe ɲɛmayɔrɔ yɛrɛ ye faransi ye parce que faransi de bɛ ko bɛɛ ju tigɛ union européenne yɛrɛ kɔnɔna na u nana ka na solution jumɛn sɔrɔ vu que immigration bɛ ka caya a bɛ ka wara a bɛ ka bonya kojugu u nana ka na solution jumɛn sɔrɔ parce que n'u ye mɔgɔ d'après an ye information min sɔrɔ c'est-à-dire parce que kɔlɔlɔ min bɛ an kan bi n bɛ ka taga ta fo a daminɛ yɔrɔ la yanni n ka n'an bila kuma camancɛ la n b'a daminɛ fo a daminɛ yɔrɔ la d'après an ye information min sɔrɔ immigration na c'est-à-dire migrant minnu bɛ na immigré minnu bɛ na jikana ni Sahara kɔnɔnaw na a caman n'u nana Italie niveau la u mana na Espagne niveau la i b'a sɔrɔ n'u y'u recenser a caman de bɛ passeport malien de sɔrɔ minnu bolo mais à vrai dire i b'a sɔrɔ a caman fana bɛ minnu tɛ malien ye c'est-à-dire que anw ka comment on appelle anw ka papier sɔrɔli anw ka carte d'identité n'o y'an ka passeport tellement que o sɔrɔli nɔgɔyara cogo min na quoi u nana ka na fɛɛrɛ jumɛn de kɛ o de ye ka anw ka passeport ko a sɔrɔli cogo k'a bɔ anw ka état yɛrɛ bolo olu yɛrɛ bɛ se ka contrôle ta cogo min na pour que mɔgɔ minnu bɛna immigration na minnu b'u procurer Mali identité la pour que o bɛ se ka diminuer cogo min na pour que o impact bɛ se ka dɔgɔya cogo min na mais sauf que o de kama n'a b'a jateminɛ pour que ale ka se ka Mali passeport sɔrɔ bi il faut que i ka passer banque de la ka taga wari déposer u bɛ reçu di ma i bɛna i b'i ka passeport kɛ c'est vraiment dommage jamana kuturu de sera k'a jɔ a yɛrɛ ka identité k'a ta k'a di a yɛrɛ denw ma c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage donc o de nana kɛ sababu ye sisan
pour que ou ka au système pour que ou ka système maîtriser, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou nani ko nani carte nina. Carte nina est quartier, c'est-à-dire autrement ama ou le carte biométrique. Voilà, carte biométrique, c'est-à-dire ni allez quartier i ka données bébé do akuna i ka parce que ni a dit ne carte nina ke ou bi ka empreinte digitale ou ta. Ça veut dire que i ka données bébé do akuna bon ou nana kana carte nina bon. Oh, maintenant, pour que tu Mali passeport, il faut que carte nina ka ki bolo. Min ba yira fio e ka malideya ka sɛbɛnti ka yira ka fɔ ko e maliden. A kɛra baara ye. Passeport don cogo ko filɛ nin ye carte nina ko la. Ɔ anw m'a fɔ ko ɲuman tɛ k'a essayer ka anw ka jamana identité jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ se k'u procuré a la cogo min na. Ɔ k'o bali ka mɔgɔ wɛrɛ balo u kana ka na anw ka jamana carte d'identité ta k'a ta ka taga baarakolon kɛnɛ ka taga k'u yɛrɛ ka identité ka na papier ɲini n'a ye k'o bali an m'a fɔ k'o si tɛ kojugu ye an m'a fɔ k'o ye kojugu ye an m'a fɔ k'o man ɲi mais a ko nana kɛ kɔlɔlɔ de ye maliyɛn dɔw yɛrɛ ma bilahi n'aw y'a jateminɛ kunu sɔgɔmada fɛ ne ye publication kɛ n ka page kan ne y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ nin degun kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'u yɛrɛ sɔrɔ tunga na a kɛra faransi o a kɛra espagne o a kɛra itali o a kɛra côte d'ivoire o burukina o guinée o ani mun maliyɛnw bɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ yen ɔ ko e bɛ nin degun kɔnɔna na c'est à dire ko carte nina kɛra sababu ye e tɛ ka se ka passeport sɔrɔ ou bien carte nina kɛra sababu ye e ka carte de séjour sɔrɔlen kɔ 5 ans 10 ans le fait que carte nina t'e bolo e ma se ka passeport sɔrɔ n'o kɛra sababu ye k'e ka carte ko tiɲɛ k'e ka baara ko tiɲɛ ka kɔlɔlɔ ni tɔɔrɔ caman s'i ma ne ye publication kɛ ɔ mɔgɔ minnu b'o degun kɔnɔ ko mɔgɔw kana kɔnɔ ka témoignage di en espace de, on va dire, 12 heures de temps, même pas 24 heures, ou sinon on va dire, ok, en espace de 24 heures, j'ai reçu plus de 300 vocaux. Plus de 300 personnes qui m'ont contacté, plus de 300 personnes. À Karatorede. Nirola, mais Bobby, en fait, c'était même pas prévu à vidéo, mais tellement que impacti, Katinina Kobeka impacté dans Malionka. Avec un toro min da maliyɛnw kan n'i y'a dɔn ka kuma lamɛn bilahi i bɛ kasi a bɛɛ ni ala na kira i tɛ se yɛrɛ ɲɛji la quoi vraiment an bɛna ka na mɔgɔw ka témoignage n'u y'a kɛ vocal ye n sera ka dɔw ta vraiment a ka ca c'est à dire c'est des centaines quoi c'est des centaines de vocaux a bɛɛ tɛ se ka jouer hali une semaine kɔnɔna na mais n ye vocal damadɔ ta je crois même pas ka n bɛna se ka vocal temps yɛrɛ jouer bi non c'est même pas possible mais k'a yira Mali autorité la k'a yira an ka consul la k'a yira an ka ambassadeur la k'a yira autorité malienne na k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ degun min kɔnɔ maliyɛnw jamana kɔnɔ e kana se ka kɛ fɛn ye i ka jamana kɔnɔ i kana wari sɔrɔ i kana baara sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ mais ka tila ka bɔ ka n balan ta k'a da i kɛrɛ la ka samara don ka sahara tigɛ ka kɔgɔji tigɛ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ Europe i nana Europe i débrouiller ka papier sɔrɔ an ka jamana carte d'identité ko tɛ dɛ an ka identité ko tɛ dɛ mais i nana Europe jamana min kɔnɔ i nana ye c'est à dire bɛɛ b'a dɔn Europe papier sɔrɔli ka gɛlɛn ka se niveau min ma ɔ i nana i sera k'i débrouiller ka papier sɔrɔ san 1 san 2 san 4 san 5 fo ka san 10 carte sɔrɔ titre de séjour 10 ans ɔ n'a fɔra o bɛɛ kɔfɛ o carte e kɛlen k'o sɔrɔ maɲumatɔ ko la ka san 10 kɛnɛ o o yɛlɛma o san 10 o dati selen k'e ka carte kan ka renouveler dɔwɛrɛ m'e ka o carte ko tiɲɛ dɔwɛrɛ m'e ka baara tiɲɛ fo e yɛrɛ ka jamana marabagaw e ka jamana autorité mɔgɔw ka incompétence parce que ne tɛ nin kɛ foyi ye incompétence kɔ peu importe quelles qu'en soient les difficultés quelles qu'en soient je sais pas ça mana kɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn peu importe quoi ne tɛ se k'a faamuya fiyewu k'a fɔ ko an ka jamana marabagaw tɛ se k'u to Mali kɔnɔ ko ka u hakili to maliyɛn denw na jamana kɔ kan ne tɛ se k'o faamuya a ka kɛ Mali kɔnɔ connexion da ka gɛlɛya yen nɔ c'est à dire kow kana organiser yen nɔ mais an bɛ tubabu jamana kɔnɔ rendez-vous bɛ ta internet kan fɛn bɛɛ bɛ régler sur internet bi fɛn bɛɛ lajɛlen moyen bɛɛ c'est à dire moyen bɛɛ kan ka bila n'u ye u k'u adapter u bɛ jamana min kɔnɔ o jamana bɛ fonctionner cogo min na an ka jamana marabagaw qui soit l'ambassade ou consulat
c'est-à-dire u adapter au jamana ka tagabolo la pour que malien do u se ka ou veiller cogo sur les maliens ka malien don kɔlɔsi k'u tanga k'u kisi ni n'a ɲɔgɔnnaw ma ne tɛ se ka qualification foyi sɔrɔ ni incompétence ya tɛ bilahi an tɛ kuma janya kosɛbɛ parce que ni n ko bɛna kuma janya video bɛna janya ka sɔrɔ n ma foyi kɛ vocal la an bɛna an bɛ vocal damadɔ lamɛn aw ka maliyɛnw filɛ maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ degun min b'u kan ka sababu kɛ carte ninako ye ka sababu kɛ passeport kun a nɛmu passeport tɛ ka se ka sɔrɔ ka taga i ka titre de séjour renouvelé tout simplement ko parce que ko e ye carte nina e ye avec kɛ mali la dɔw nana yan dɔw ye avec kɛ mali la u nana yan nɔ faransi yan u nana itali u nana espagne u nana ko vi kɛ u ka avec u kun b'u ka carte nina sɔrɔ bolo la dɔw y'u débrouiller k'u ka u âge diminuer ka papier wɛrɛw constituer ka u ka démarches kɛ fo ka n'u ka o jamana titre de séjour sɔrɔ o kɔfɛ sisan u tilala ka segin ka taa k'u bɛ taga ka taga avec kɛ pour que u bɛ se ka carte nina sɔrɔ cogo min na n'u taara k'u bɛ taga carte avec kɛ i b'a sɔrɔ avec yɔrɔ la u bɛ fichier min bɔ ka d'u ma u ye fichier u ye avec précédent min kɛ depuis u bɛ mali la u ye recensement min kɛ u b'o o carte nina de bɔ ka d'u ma sauf que o carte nina date olu ye date min k'o kan u si min kɛra u ka mali la ani u nalen kɔ n'u y'u yɛrɛ âge diminué ka kɛ mineur ye pour que u bɛ se ka papier sɔrɔ o âge tɛ correspond n'o ma correspond ça veut dire que e ka o carte nina o date ani e ye date min kɛ i ka papier kan pour i ka document kan pour que i bɛ se ka papier sɔrɔ cogo min na olu date tɛ correspond n'o ma correspond e tɛ se ka passeport sɔrɔ e tɛ se ka passeport sɔrɔ tout simplement parce que carte nina t'i bolo sinon hali ni o carte nina fɔlɔ min i ye o fɔlɔ min kɛ mali la n'o kɛra ka d'i ma i ye date fɔlɔ min k'o kan n'o o carte nina bɔra ka d'i ma i bɛ se ka passeport wɛrɛ sɔrɔ sauf que date min fana bɛ k'o kɔnɔ o ni e ka papier date tɛ kelen tout simplement i bɛ perdre i ka carte la tɔɔrɔ don dɛ bilahi a ye maliyɛnw ka a ye an ka témoignage lamɛn an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka na. ne wula ne balima sokɔnɔna bɛɛ de ko ni baasi tɛ ba faransikɛw don baasi t'o la ba carte nina ko a kɔni a ye kɔlɔlɔ se ne ma papier bɛɛ renouvelation na passeport date bannen don fiche dɛsɛ mɛ ka sɔrɔ n'aw ma wuli k'aw jɔ kabako don sa dɛ ko kɛ ten a ma réglé ko n'aw ma wuli k'aw jɔ k'anw dɛmɛ anw kɔni anw malolen bɛ yan i ye muso furu i denw b'i kɔ ni fɔra ko e tɛ se ka segin passeport t'e bolo papier t'e bolo papier bɛ polisiw la o ma sɔrɔ ko passeport dun tɛ sɔrɔ ni n'a tɛ tiɲɛna a kɔni ye kɔlɔlɔba de lase ne ma o yɛrɛ ɲɛ b'a fiche la kɛko 3 hali bi a ma sɔrɔ a kɔni n'aw ma wuli k'aw jɔ kɔni maliyɛnw kabako don dɛ nin ko nin tɛ ko ɲuman ye dɛ wala ne bɛ Espagne ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne ma e y'a faamuya ne kɔni ye groupe in tɔgɔ mɛn dɔ de y'a ɲɛfɔ n ye n ko n ka fɛnw photo ci k'a ɲɛfɔ n ɲɛna n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne ma e y'a faamuya wala ko kɔni a kɛlen kasara y'anw bolo yan kɛko 3 hali bi fiche ma sɔrɔ papier bɛɛ renouvelation na polisiso la olu donna papier di ne ma ni passeport kura tɛ n'a kɔni ma wuli k'aw jɔ nin ye kojuguba de ye dɛ wa ne n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen an bɛɛ dusu kasilen don c'est à dire an kɛlen comme i b'a fɔ ko an tɛ maliyɛn ye quoi a y'a faamuya ne yɛrɛ tɔgɔ ye Dunkɔrɔ Tarawele ka bɔ Bɛlɛdugu Kolokani voilà ne ye Kulukoroka de ye. Alors, salam alaikum kul bastila. Kortora kelen tala bo anya fo foli ba kan. Voilà comme bamanankan ka kele doni bon ba me doni mais kosube te. Voilà degu mi nye ne soro misiko fo san. Ma bon vraiment amena papier ko la anya war mi sara akacha kojugu. Bo après vous be bambolo anya war min ci malla anya chaman ni war chaman ci. An ye dɔ di mɔgɔw ma k'a di nin ma cɛ ka ca mais ne kɔni ye wari min yɛrɛ tiɲɛ la galo man a bɛ se ka taa fo 280 la ne ye min tiɲɛ voilà mais halisa mako kelen a ma ɲi i ma ye wari sara kun ye i b'i ka wari n'u ko an ka wari sara o tɛ problème yɛrɛ ye o mais ni an ka mako tun bɛ ɲɛ an ka mako de tɛ ɲɛ an bɛ wari sara an mako tɛ ɲɛ voilà an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn mali faamaw u ka olu yɛrɛ ko correction kɛlen a bɛ kelen olu de ka carte na bila u k'a ta ka bɔ an kunkolo kan mais sinon ka carte na ko to la anw ye maliyɛn denw de
k'a sɔrɔ an tɛ carte na sɔrɔ wajibi don n'u k'a bɛ sɔrɔ sira min k'an bɛ taa yen parce que an fana seko t'a la quoi voilà o de don ne yɛrɛ min filɛ ka kuma sisan bon ne yɛrɛ ka carte séjour bɛ n bolo mais vraiment a tɛ se ka renouveler ni passeport tɛ quoi a tɛ se ka renouveler ni passeport tɛ bon a laban kɔni ni passeport fana ma sɔrɔ a bɛ taa kɛ cogo dɔ de la bon an bɛɛ ma nin kanu quoi an bɛɛ min filɛ yan sisan wa an bɛ jɔ ni mɔgɔ dɔ de hali ni mɔgɔ m'o fɔ bon voilà quoi an bɛ jɔ ni mɔgɔ dɔ mais maliyɛn an bɛ ko kelen fɔ maliyɛn ɲɛna maliyɛnw ka wuli ka jɔ ko an ka wari dunni ban in u ka bila u ka wuli ka jɔ n'u tɛ se ka wuli ka jɔ u yɛrɛ bɛ kolokolo min ɲini u b'a sɔrɔ voilà anw bɛ min ɲini yanni décembre cɛ u bɛ se ka ko kɛ yanni décembre cɛ u ka ko in minɛ u k'a ta sɛbɛ la u ka carte ko u ka bɔ an ka mali ka passeport ko la an bɛ se k'o dɔrɔn de f'u ye n'u bɛ se yanni décembre cɛ sinon yanni décembre ni décembre sera n'anw bɔra an tɛ to an bɛ min tiɲɛ o bɛ tiɲɛ u b'a ye yan voilà an kɔni bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o de don quoi parce que maliyɛnw filɛ tulonkɛ k'a la sisan ni France ni Europe ye avion 3 cɛ ka taa fili Mali la don min na a tɛ ɲa dɛ Bamakɔ an bɛ Bamakɔ tila ni ɲɔgɔn cɛ dɛ walahi voilà an ka tiɲɛ fɔ an bɛ Bamakɔ tila an kana nkalon fɔ dɛ parce que olu de bɛna kɛ sababu anw ye ji ta an tɛmɛna ji la ka na yan an bɛ fɛn tiɲɛ an bɛ fɛn ɲini an bɛ taa Mali de kama an dun bɛ Mali la an bɛ fɛn bɛɛ sara an ma so suɲɛli de ma sinon n'an sɔnna suɲɛli ma an bɛ to Bamakɔ an bɛ denkɛya kɛ an tɛna yan voilà an ma so de ma an bɔra u b'a fɔ k'u bɛna ɲani ni yan fana ye an kɔni bɛ min fɔ yanni décembre kɔni cɛ u k'a bɔ a la yanni décembre sinon n'an bɔra an bɛ yen bɛɛ jɛni n'an ye mɔgɔ sɔrɔ an b'a jɛni voilà an ka kuma bɛɛ de ni an tɛ se ka tɛmɛ nin kan parce que u bɛna fɛn de ye min ma deli k'a ye voilà basi t'a la parce que n'u ma fɛn kɛ n'u y'an ci ka bila Mali la o bɛ jugu n'a bɛɛ ye parce que an tɛ to an bɛ ɲɔgɔn faga de an minnu ni avion 3 cɛ don o don k'a ci ma k'a bila Mali la maliyɛnw b'an faga ou b'an bɛ maliyɛnw faga parce que an tɛna to wala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que an tɔɔrɔ la quoi wari tiɲɛna fo tɛ an tɔɔrɔ la voilà salamu aleykum min bɛ ne bolo o de don voilà. n nana tuguni ne mun bɛ ka kuma aw fɛ bi sisan n bɛ yɔrɔ min na sisan n bɛ da mɛ si nɔgɔ tɛ ɲɛ saya ka fusa ni ye balo la bi pourquoi ka faso bila ka na jamana in na ko n ta k'i bila kalan na ka kalan kɛ ka i nana k'i ka diplôme sɔrɔ ka tila ka na u bɛ bila bon kɔnɔ 100 fila e tɛ dɔrɔmɛ 1 sara o bɔ in na olu de b'a sara ka tila ka i balo dumuni la ka tila ka i fini don i la ka tila ka samara dɔ k'a di la o 100 fila kɔnɔ e ma foyi kɛ n'a fɔra ko olu nana tuguni i ka dossier taara préfecture la u ko mɛse i ka 6 mois filɛ taa passeport ɲini ka na i ka carte an b'a d'i ma ne bile kuma aw fɛ sisan 6 mois dɛnna n tɛgɛ la o ye 6 mois dɔnna baara b'a la ka tila ka 6 mois i y'a renouveler u ko ma ko na ni passeport ye carte a bɛ u b'a préparer k'a di yan carte bɛ préparer k'a di yan aw bɛ préparer kun jumɛn ka na n'i ka passeport ye passeport demande kɛra fichier demande kɛra foyi tɛ ɲɛnabɔ o dusukasi yɛrɛ hali yɛrɛ bɛ maliyɛnw ka jɔ préfecture da la k'i bɛ taa i ka papier i ka 6 mois renouveler tuguni o maliyɛnw b'i minɛ n'i taara u b'a fɔ problème t'a la a renouveler a filɛ nin ye taa n'a ye i kana ni passeport ye a ka carte dilan k'a d'i ma o ka fasa ni carte b'i bolo avantage caman b'i bolo ne filɛ sisan contrat majeur la n'a banna u b'u bila kɛnɛma n bɛ si min kɛnɛma na ne filɛ ka na bɛɛ bɛ France nɛ n'a nana o si to kɛnɛma est ce que o bɛ na sisan ni bana min ma sɔrɔ a laban ye mun ye saya tɛ wa o bɛ ye saya dɛ fa kuma sera ka don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen na jamana in kɔnɔ yan nɔ dɔw kumara ka u yɛrɛ faga dɔw kumasera ka fa donna dɔw la dɔw kumasera u sara dɔw kumasera ka si kɛnɛma dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka furu bɔra n'a y'i ka muso balo jamana in kɔnɔ i bɛ baara de la n'i tɛ baara la muso balo e bɛ balo cogo muso balo cogo di e bɛ bɔ sara cogo di a y'a kɛ ala kama an b'aw deli mali autorités a y'a kɛ ala kama présidents ministres a y'a kɛ ala kama carte na a ka ni passeport ɲɔgɔn na mali yala walasa maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka sɛgo sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka sɛgo sɔrɔ u ka bɔ yoli da tunga kɔnɔ an bɛ tunga la walahi an bɛna yan nɔ fa t'an bolo ba t'an bolo olu b'an kunbɛn an bɛ sari hali tɛ ɲina i t'a dɔn yɛrɛ ko i ba bi n t'a dɔn n bɛ kuma fɔ cogo min na quoi olu b'an ta cogo min ka d'u ye i ba bɛ mali la i fa bɛ yen i hakili bɛ jigiw la n fa bɛ n ba bɛ yen don dɔ la n'a segin ka taa u lajɛ
mi e be se cogo di passeport ti bolo e be se cogo di e bora faso la cogo min na munyi la bo bado yalu humani bara kumba bela jele mbolo yono beba jun va fe ka bo e bani fa krefe ni te bara ki ando ka fe soro dongo do nyabi bani fala mi ya jambe bo kana tunga la ka do ban sila ka keta segende do ko sege nanyo ke ayala kama ya hinana. Assalamu alaikum ala ne bora kuma la. Assalamu alaikum balimake iberi somo tarabaste alhamdulillah comme neyika fenye sitido de ka comme mamunu be katini ndaka problem bo ko témoignage de que quoi bo nere koni negative nere problem be ne katini na ne be Marseille depuis 2011 arabe ki nale Marseille kumbe malika consul mun bien quoi bon antara no kata recensement ke amena bon an segre kata yono ko jinina kwanye fishe mun ko janna wa ango iskam sinka ne wonko iskam sin parce que nene ngoro ke do quoi si ça lebe pari ale ta no ata ale pari ba watle ne ko ambisen ka segi ka ake tuguni wa kono ko atike marché tuguni fanka ta pari de bon ne tara pari kata sega ka tuguni so ya foi masoral 2019 ntara pari tuguni ma fiche soro ma kartini na soro an segiraka wa harbi ne koni mali ka karti mali yɛrɛ ka papier ko abe comme ne sen bɔra la ko parce que ne ka passeport a date tɛmɛna bon presque 107 le 27 septembre passé 107 ma se ka taa mali la passeport tɛ n bolo bon carte séjour mun bɛ n bolo 10 ans dɔ o yɛrɛ de ne kunna di an bɛ ka baara kɛ ni o yɛrɛ kun tɛ bɛ perdre n ka baara la mali ka passeport tɛ foyi tɛ bon ne yɛrɛ franchement ne yɛrɛ kɔni ne jigira tigɛla mali ko la quoi parce que hadamaden bon ne ka situation bɛ cogo mun na bon n'a kun y'a sɔrɔ ko ne ye araveki kɛ mali la ni danfara donna dossiers ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni bɛ se k'o faamuya mais ne bɛ bɔ mali la wagati mun na o y'a sɔrɔ araveki ko yɛrɛ ma daminɛ mali la a daminɛna ka ne sɔrɔ yan dɛ wolosɛbɛn mun bɛ n bolo passeport mun kun bɛ n bolo a wagati la n ye araveki kɛ n'o de mais har bi ni taara wagati o wagati an bɛ segin a kan ne y'u ɲininka u b'a fɔ k'a jɛnna wala o de kun ye ne ka témoignage ye k'a d'i ma bon n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ n ye recensement kɛ u bɛ ticket dɔ d'i ma o yɛrɛ bɛ n bolo n bɛ se k'a photo bili la pour que i ka da la quoi n tɔgɔ ye Musa Kɔnte n wolola Soroma Kembe région de Kayi. An segira kana ko kura donc an b'a ɲini ala fɛ ala kana ka an ka kuma laban ye jamana in na sisan an y'a fɔ cogo min na fa a commencé ka don maliyɛndenw na jamana in na dɔw yɛrɛ n'u ye sira d'a fɛ u bɛ kelen da kuma la a laban ye mun ye fa tɛ ladon a la wa mun tilela kuma passeport ko n'i y'a ye a b'a tɛgɛ fili a fɛ a b'a fili a fɛ fa commencé ka don a la parce que a ka carte fili préfecture la k'a retiré ka bɔ a tɛ se fo passeport n'a fɔra e bɔra faso la e kun bɛ yen e ba bɛ e fa bɛ e de b'u balo an bɛ wari min sɔrɔ jamana in kɔnɔ a bɛɛ b'a dɔn France yɛrɛ b'a dɔn maliyɛn bɛ wari fɛn fɛn sɔrɔ yan nɔ a ka wari 100% 80% bɛ taa mali la n'a fɔra ka maliyɛn de bɛna kɛ nin kan na an b'a ɲini mali consulat fɛ yen mali ambassadeur fɛ yen u nana ko min kan u ka kɛ ala kama u k'u ka baara kɛ quoi u ka maliyɛndenw lajɛ olu bɛ yan jamana in na u bɛ yan jɔn kama maliyɛnw tɛ dɛ ni maliyɛn kun tɛ jamana in na est-ce que olu su kun ye mun ye jamana in kɔnɔ yan nɔ su kun ye mun ye olu nana jamanadenw de bɛ yan o de y'a k'olu nana n'a kɛra mali consulat kɛra filɛ dɔw bɛ Paris dɔw bɛ Lyon dɔw bɛ Paris o kɛra filɛ ye kun jumɛn na parce que maliyɛn de cayalen bɛ donc maliyɛnw bɛ
kun jumɛn kama n'a yɛrɛ sɔrɔ maliyɛn tɛ est ce que olu consulat bɛ kɛ fila ye wa consulat kɛra fila ye jamana wari bɛ ka don o bɛ sara la o bɛɛ la wari min bɛ tiɲɛ jamana bolo o consulat fila la dan t'a la o bɛɛ la maliyɛn ka mako tɛ ɲa o bɛɛ la maliyɛn ka mako tɛ ɲa problème bɛ n'i taara consulat la n'i tɛ se ka mɔgɔw ka mako ɲa kuma duman fɔ a ye e ye maliyɛn ne ye maliyɛn dɛ wallahi billahi i bɛ taa préfecture la o toujours ka mako dilan o bɛ kuma duman f'i ye i yɛrɛ bɛ compter i bɛ tila ka taa courage ta ka na tuguni mais n'i taara mali ka préfecture mali consulat la o bɛ kuma jugu f'i ye i ka sa yɔrɔ nin o de ka sɔrɔ i ka segin ka taa mali consulat la tuguni mun y'a faga tuguni n'i taara mali consulat la i b'a sɔrɔ minnu bɛ baara kɛ ye maliyɛnw tɛ e ala an ka k'an yɛrɛ fɛ dɔɔni quoi an ka yɛrɛ kanu dɔɔni quoi i bɛ taa mali consulat la minnu bɛ baara kɛ yen maliyɛnw tɛ yen ivoiriyɛnw de bɛ baara kɛ est ce que ni maliyɛn kalanna cogo cogo f'a kun bɛna ci ka diplôme sɔrɔ ka dɔgɔtɔrɔya sɔrɔ est ce que a bɛ se ka taa baara kɛ ivoire consulat ou bien algérie consulat ou bien yɔrɔ jumɛn consulat la an t'a dɔn mais ivoiriyɛn de bɛ baara kɛ an ka consulat la nigérien de bɛ baara kɛ an ka consulat la lion filɛ an kɛrɛfɛ yan nɔ ne bɛ yɔrɔ min na lion manja cɛ minnu kun bɛ yen nigérien don hali a tɛ bamanankan ɲɛnama mɛ a tɛ français kan ɲɛnama mɛ n'i taara o de b'i dɔgɔya k'a sɔrɔ maliyɛn t'ale e ye maliyɛn 100% o de bɛ tila k'i dɔgɔya mali consul la bondi u ye petini minɛ maliyɛn den minɛ k'a bɔgɔ fo pompier nana ta yan na o yɔrɔ in na gardien de y'a bɔgɔ u ye wanden bɔ k'a bɔgɔ alors que a taara ka consulat a ka droit de bɛ mɔgɔ yɔrɔ ye maliyɛn mais u y'a bɔgɔ gardien minnu y'a bɔgɔ maliyɛnw tɛ e ala mali autorité a t'a kɛ ala kama a ka wuli a ka maliyɛn denw dɛmɛ maliyɛn den sɛgɛnnen don diɲɛ fan bɛɛ ka taa bila afrique centrale kana bila europe la maliyɛn den ma lafiya an ka message a ye nin message bila ka taa fo mali autorité bɛɛ lajɛlen na a ministre o a président o u bɛ ka message lamɛn a ye kɛ ala kama a ka wuli ka maliyɛn denw dɛmɛ quoi sinon tɛ an tɛ ala deli fɛn mun na o bɛna kɛ dɛ. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frère Abedi Khorbat Yodi Khartaratila. Damalu Bakane Khorbaso Tala alhamdulillah. Donc on a message par rapport au diaspora du Malikan. Donc aidez moi maintenant kartina ko ambena fawyebi. Nan ko be kuma kartina ko ka miska kuma sisa katabla fo sini 5h du matin. Ante do kuma foi kono kartina ko lonte ambe aw fo ka mali autorité bladren fo ka mali président be fo ka mali militaire be fo ka tlaka ni misansi passé mali fama uma mali militaire uma umba nyema la sisa amba nyinu fe ga nu misansi nu lame ko kwandeme amma ko buka demenna kartina ko ay fem giliamu sha'amma yanno Europe kono yanno malo mun be sisa male mun discuss be male mun na France yanno do be nyine ku yere fa kartina discuss la na fora ko ambe bo an fasola malla kambena fenyini ka ni jin tige ka bato inta ki inin bla risk la mo min tora la kacha mo min temna kacha munun tora la ulma foy kala la am munun fana temna ma la sara abela tiede na furo ka meno jamana na uluba akei ka fem bla jelen kanye ka akei ka tlaka bondama ka tlaka dumunu dama ka tlaka wor dama kanga finisa ka tlaka na kuka papeta ka dama ka tlaka na kambla kalanda kanga kalanga fendo to bero kumbe afrika la o kubora malla hari a alphabet ta do ina na jamana na uyi black lana ka kala ka tlaka fendo kana ibora nogola doni surala iye fengono do alhamdulillah ne ona na ko sisa anyere ka jamana papier kartina o de be ka ambali ka anga carte retire ka bu prefecture la
Mali mun be jamana in kono préfecture ye 6 mois ndama akacha o b'a fɔ sisan na n'i ka passeport ye an b'i ka carte d'i ma ala o passeport no sɔrɔli kɛra an bolo sisan o de gɛlɛya an bolo sisan ka to ka ma sɔrɔli la o de kɛra an bolo ye jama ɲini ye o de kɛra an bolo ye sanu ɲini ye an b'a ɲini Mali autorité fɛ a ka kɛ ala kama a ka fɛrɛ tigɛ carte na ko in na soit o b'a ni passeport bɔ ɲɔgɔn na Malien bɛɛ ka a ka passeport sɔrɔ walasa i mako kana tiɲɛ i y'a ye n'i ka passeport sɔrɔ carte na o bɛ se ka carte na ni passeport bɔ ɲɔgɔn na carte na bɛ ɲini a dan fɛ jamana papier don an bɛ se ka sɔrɔ a da fɛ o bɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na an b'o fana ɲini ɲini wɛrɛ cogo la n'a ni passeport b'a kɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ min bɛ yan nɔ ne bɛ dugu min yɛrɛ la mɔgɔ min bɛ yan nɔ sisan a bɛ contrat majeur la mɔgɔ ninnu ko ka fɛrɛ tigɛ ka bɛɛ ni passeport ma sɔrɔ dɔw commencera ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ commencera ka dɔw fili kɛnɛma ka si kɛnɛma nɛnɛ mun bɛnna sisan n'i sera kɛnɛma nɛnɛ bɛnna jamana nɛnɛ bɛɛ b'a dɔn n'a ye bana min se ma o bana tɛ se ka fura a laban ye mun ye saya tɛ wa dɔw bɛ yen sisan f'a commencera k'a dɔn i la a bɛ ni passeport ko ye foyi tɛ se ka e ba bɛ sa dɔw bɛ jamana in kɔnɔ u nana jamana in kɔnɔ u donna kalan na u ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔra a to tora ka passeport sɔrɔ ka carte sɔrɔ u bɛ wele don ko la k'i bamuso banna i fa banna i tɛ se ka taa i ka jamana na à cause de quoi à cause de ka passeport n'i ka passeport kun b'i bolo sini i bɛ ka carte retirer préfecture la i b'i ka carte retirer i b'i ka billet tigɛ i bɛ taa Afrique ka mais caman bɛ u tɛ se ka t'o la sisan misan jɛɲana n bɛna segin a ma. Bonsoir mon frère, ani somɔgɔw kɔri baasi tɛ yen aw b'a kɛ alhamdulillah denbaya bɛ ten alhamdulillah ça va Mali mɔgɔw ka sabali sa u ka kɛ ala kama u ka kɛ Alahu subahana wa taala kama an sɛgɛnna ne dɔgɔninw bɛ yen olu sɛgɛnna ne yɛrɛ muso bɛ yan wallahi ne muso a ye 18 ans sɔrɔ a ka mɔgɔw tun bɛ a labila ala ni carte n'a problème bolo a bɛ ɲini ka don 19 ans na a ka mɔgɔw ko n'a sɔɔni a bɛ don 19 ans ko n'a don 19 ans dɔrɔn k'u b'a labila u kan ka dossier poser préfecture la rendez-vous tun b'a bolo ka taa dossier poser u ko ni passeport tɛ ko tɛ carte d'a ma hali sima u t'a d'a ma u b'a fɛ k'a bila yɛrɛ de wallahi non franchement n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na ne muso a tɛ sunɔgɔ tellement que a ɲaninen don a tɛ sunɔgɔ ne balimakɛ a y'a jija a ka ko ɲɛnabɔ mɔgɔw ye a ka kuma Mali autorité fɛ sinon a gɛlɛyara dɛ ne ka maramu tɛ sunɔgɔ a haminen don a tɛ se ka dumuni kɛ u b'a fɛ k'a labila pewu tellement que a sɛgɛnna ni carte na ko la a sɛgɛnna yɛrɛ a ka 18 ans sɛgɛnna n tɛmɛna u y'a mara u ko ni 19 ans sera ni passeport ma sɔrɔ k'u b'a labila a ka 19 ans tɔ ma diya yɛrɛ ne b'a kɛ to k'ale diyana. Ouais, salam alaikum grand frère fɛn jumɛn bɛ yen aw bɛɛ de martɔrɔsi tɛ vraiment carte ɲini na ko segi min b'an na yan an bɛ dɔɔnin fɔ a la quoi voilà bara n bɛ dɔɔnin fɔ a la i bɛ hakɛ to n ka message fɔlɔ man kan kuma bɔ quoi bara n bɛ kalanyɔrɔ la ka bɔ ouais ani wula ne balima sokɔnɔna bɛɛ de ko ni baasi tɛ yen n b'a français kaw don baasi t'o la n b'a carte ɲini ko a kɔni a ye kɔlɔlɔ se ne ma papier bɛɛ renouvelation na passeport date bannen don fiche dɛsɛ mɛ ka sɔrɔ n'aw ma wuli k'aw jɔ kabako don sa dɛ ko kɛ ten a ma réglé nin ko n'aw ma wuli k'aw jɔ k'anw dɛmɛ anw kɔni anw malolen bɛ yan i ye muso furu i denw b'i kɔ ni fɔra ko e tɛ se ka segin passeport t'e bolo papier t'e bolo papier bɛ polisiw la o ma sɔrɔ ko passeport dun tɛ sɔrɔ ni n'a tɛ tiɲɛna a kɔni ye kɔlɔlɔba de lase ne ma o yɛrɛ ɲɛ b'a fiche la kɛko 3 hali bi a ma sɔrɔ a kɔni n'an ma wuli k'aw jɔ kɔni maliyɛnw kabako don dɛ nin tɛ ko ɲuman ye dɛ wala ne bɛ Espagne ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne ma a y'a faamuya ne kɔni ye groupe in tɔgɔ mɛn dɔ de y'a ɲɛfɔ n ye n ko n ka fɛnw photos ci k'a ɲɛfɔ n ɲɛna n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne ma a y'a faamuya voilà ko kɔni a kɛlen kasara y'an bolo yan
keko saba ale bi fishi masoro papier be rénovation na police so la ulu na papier dina mani passeport kurate. Allo, salam alaikum kul bastila kortora kelen tala. Voilà. Malheur aéroport a eu vocal de l'année. N'était allé voir vocal n'était carré quoi. J'ai plus de 200, 300 vocaux comme ça. Quand nous journée en 24 heures, j'ai eu plus de 300 personnes qui m'ont contacté qui sont dans le même problème. Ne ma min famille, vraiment, ne te ka se ka min famille ko. Eche, kartinina, ne ko, abibo sanfɛ ka cun de wa ou bien mɔgɔ de b'a dilan. Passeport, abibo sanfɛ ka cun de wa ou bien mɔgɔninfin de b'a dilan. Aw ni ala cɛ, aw ye diɲɛ jamana jumɛn ye sur la terre min bɛ kulonkɛ a ka citoyen na tantôt. K'an jɛ baara la so, k'an jɛ kalan na, k'an jɛ lakana na, k'an jɛ fɛn bɛɛ la. An bɛ wuli ka na tɔnɔ na. Cɛ, la moindre des choses, le minimum quoi, le minimum. Eh Allah. C'est-à-dire, il y a sigi qui réfléchit, c'est pas possible quoi. A kana se ka bourse di ama k'an bila ka na tɔnɔ na, an bɛ n'an yɛrɛ. A kana se ka baara di an ma tɔnɔ na. Mais seulement, jamana ka devoir ye min ye, jamana ka identité, o gansan. En plus, diɲɛ jamana bɛɛ ka carte d'identité ko, a bɛɛ t'a prix ka nɔgɔn ni Mali ta ye. I yɛrɛ ka jamana identité n'a fɔra ko e ka wari bɔ o de la k'a dɛsɛ ka wari bɔ fo ka t'i sɛgɛn fo k'i nima nɔgɔsi fo k'i bolo ban pewu e bolo ti da o kan. Aw ni ala na kira cɛ ni me wele ko jamana. Depuis ni kɔma daminɛ wagati anw bɛ litu kɔnɔ wagati min na an y'a fɔ k'an bɛ temps di transition ma, c'est-à-dire i bɛ ka kun bɛ wagati min na i bɛ ka kun ni maliyɛnw fagali pewu, i bɛ ka kun ni, c'est-à-dire anw tɛ se ka an kunkolo kɔrɔta ka yɛrɛ mɔgɔ la k'an ye maliyɛnw ye. Maintenant i bɛ ka tagale an y'a fɔ ko yanni ka gouvernement de transition sigi n'an bɛ temps d'u ma an b'a to u k'u bien placé. Maintenant transition sigira Bandaw y'an ka président ye, monsieur le président. Bandaw ani Assimi Goïta ani ministre des affaires étrangères ani bon ni est-ce que nina yɛrɛ au conseil des Maliens bɛ na wa transition je ne sais même pas, je sais que Habib Sela de kun fɔlɔ la. Mais vraiment Mali autorité aw ka consul bɛ baara min na France a y'a lajɛ dɛ, aw ka consul bɛ baara min na Espagne Italie a y'a lajɛ dɛ, aw ka ambassadeur boye minnu placé yan nɔ u bɛ baara min na Mali kɔ kan a y'a lajɛ dɛ. U bɔra Mali la ka bɔ Mali la ka na Europe yan nɔ ko f'u ka maliyɛndenw torpiller, ko f'u ka maliyɛndenw faga, k'u dɛsɛra ka baara di an ma Mali la, u dɛsɛra ka na ka na ka ji di an ma, an nana k'an bɛna dɔnni min ɲini fɛnɛ tunga na ko f'u k'an si latunu nɔ, sinon ne tɛ se k'a faamuya cogo si la. Aw ni ala cɛ an bɛ Faransi yan, i ka carte de séjour erreur de frappe bɛ se ka k'a la, peu importe l'erreur, a bɛ se ka kɛ i tɔgɔ sɛbɛntɔ la u ye lettre dɔ bɔ a la ou bien lettre dɔ farala kan ou bien i ka âge la erreur de frappe machine na o bɛ se ka kɛ ka date falen, i b'o erreur ye, i bɛ wuli i bɛ taga préfecture la en espace d'une semaine ou bien 15 jours seulement u b'a rectifier k'i ka carte kura bɔ ka d'i ma. Malien den minnu ka baara bɛ ka tiɲɛ, minnu ka carte de séjour bɛ ka tiɲɛ, tout simplement carte n'a b'u bolo dɛ, ko mais k'u ka date tɛ correspond ou bien ko fili kelen dɔ tɔgɔ la. Aw ni ala na kira cɛ olu bɛ bɔ non seulement u bɛ wa tile kelen baaraw bila, u bɛ bɔ nɛnɛ na, c'est-à-dire u b'u ka ciw bila ka taga consulat la, i bɛ taga u bɛ manamanakan f'i ɲɛna, foyi tɛ kɛ foyi ye, i bololankolon bɛ taga i bololankolon bɛ segin. Les plus combles i bɛ taga wa duman tɛ f'i ɲɛna. Jogo kelen min b'u la Mali la hali Europe yan o jogo kelen o jamanaya kelen de b'u la, e ye maliyɛnden mais duman tɛ fɔ e ɲɛna, n'a y'i diya cogo min na i b'a kɛ ten.
Eche, e mali bina koy. Awni ala na kira ni te kuma shuliye. Sadi ta bebe kuma soro ka fo cogo mina kwa. Ne te ka famia de fie. Funa ya soro le Mali n'est pas un pays indépendant. Funa ya soro on tata anyarede. Jamana wora de bi joni on yere ka carte d'identité. Awni ala che un pays sérieux. Jamana hakika indépendant. Obese ka dese chuguti. Ka carte d'identité taka di aka jamana kono deuma. Eche. En temps normal, ni beka ke foudi. En temps normal, ni beka ke foudi. Yanno titre de séjour. Ika titre de séjour follow. Ibena kanega dossier au déposé. Ou peut récépissé 10 mois, peut-être 6 mois, peut-être 1 mois, peut-être je sais pas 4 mois plutôt. Nibena ko kanega kartita, ou be temurum dima, a follow là, combien 50 €. 50 €. Nibena kanega kartita, des fois 100 et quelques euros. Oye 4 de séjour. Mais on yɛrɛ ka o ye jamana wɛrɛw ta de anw yɛrɛ ta anw ta c'est à dire 10,000 ni kɔ f'i k'o sara i yɛrɛ kan 10,000 ni kɔ yɛrɛ tɛ o des fois dɔw yɛrɛ bɛ miliyɔn bɔ pour que o bɛ se ka passeport sɔrɔ cogo min o t'a sɔrɔ ne tɛ ka se ka min faamuya fiyewu pourquoi pas Mali autorité pourquoi o tɛ se ka carte nina bɔ ka di maliyɛndenw ma ni aw y'a dɔn aw tɛ se vous avez pas la possibilité n'aw y'a dɔn aw tɛ se ka carte nina di maliyɛndenw ma ko parce que biométrique don mais pourquoi pas aw tɛ passeport ta k'a bɔ carte nina na maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na ɛ cɛ a y'a kɛ ala kama cɛ a ka hinɛ maliyɛndenw na maliyɛnw tɔɔrɔ la dɛ maliyɛnw tɔɲɔna dɔw tɛ ka se ka baara kɛ bi dɔw tɛ ka se ka sunɔgɔ dɔw ka furu bɛ ka sa dɔw bɛ ka gɛn ka b'u ka so kɔnɔ dɔw ka baara bɛ ka tiɲɛ dɔw dɛsɛlen don ka taga u ka bilahi ka u ka déplacer u faw sara u baw sara u balimaw sara ci bilala ka na f'u ɲɛna u dɛsɛra ka taga Mali la ka taga u fa n'u baw jarajɛ la dɔ wɛrɛ tɛ k'u ma se ka passeport sɔrɔ u yɛrɛ ka jamana passeport olu talen don olu piégelen don jamana kɔ kan ten aw ni ala na kira cɛ vocalu be vocal c'est à dire ni ko i b'a kuma fɔ i bɛ kasi quoi ne ni ala na kira cɛ ni ko i bɛ nin kuma fɔ i bɛ kasi mais quelle irresponsabilité quoi billahi incompétence o de si tɛ quoi mais franchement moi je me demande qu'est-ce qu'ils font ici ils font quoi consul kalan an ka fɔ 1 mois san kelen kana se ka problème gérer mais pendant 4 ans 5 ans et te ka se ka solution foyi sɔrɔ e bɛ taa i da ka sunɔgɔ o kan e bɛ dumuni kɛ o kan e bɛ ji min o kan e b'i ka va-et-vient e b'i ka ko bɛɛ kɛ o kan au même moment e ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka u ka baara bɛ ka tiɲɛ u ka papier ko bɛ ka tiɲɛ u ka du bɛ ka ci u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ e dun sigilen bɛ olu de kama jamana ye e ta ka bɔ Mali la k'e kana yan nɔ maliyɛndenw de kama consul ani ambassadeur ɛ cɛ aw nana maliyɛndenw de kama sigikun jumɛn de bɛ aw la n ka tɛ faransi dɔrɔn ma dɛ Mali ambassadeur bɛ jamana o jamana na a consul bɛ jamana o jamana n kan b'a bɛɛ de ma sans exception maliyɛndenw bɛ ka baara bɛ ka tiɲɛ maliyɛndenw bɛ ka tɔɲɔ u bɛ ka degun u mago bɛ ka sa aw sigilen ɲɛna qu'est-ce que vous avez fait ni kalo 6 ko don ni kalo 1 ko don an b'a fɔ k'an bɛ tan ci ni san 1 ko don mais pendant des années depuis ni carte nina donna depuis ni passeport donna carte nina maliyɛndenw mago sara k'i tɛ se ka passeport sɔrɔ ko f'i ka carte nina kɛ o carte nina yɛrɛ mais franchement moi je peux pas comprendre or qu'an bɛ jamana na yan nɔ fɛn bɛɛ bɛ se ka régler sur internet il suffit qu'un rendez-vous di mɔgɔw ma hali n'a bɛ mɔgɔw ta je sais pas une cinquantaine de personnes par jour de personnes par jour aw bɛ san kelen sɔrɔ la yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ maliyɛn tila bɛɛ lajɛlen recensé bɛɛ ka carte bɛ kɛ ka d'i ma mais i bɛ arave kɛ san kelen san fila san saba bilayi carte ni simple o tɛ se ka bɔ ka di maliyɛndenw ma aw bɛ mun faamuya na aw nana kɛ nin jamana ye mais nin ko in nin y'a dossier talen de an bɛ burujali da ninnu kan consul tɔgɔ an bɛ taga consul tɔgɔ ɲini ka na n'a ye ambassadeur pareil minnu bɛ baara kɛ yen nɔ a baara bɛ ka taga cogo min na a bɛ ka kɛ cogo min na parce que mɔgɔ minnu y'u ja an ye information minnu sɔrɔ mɔgɔ minnu y'u ja u b'a dɔw minɛ
ka tɔgɔ olu ka papier ko ɲɛnabɔ ka wari minɛ olu la u yɛrɛ somɔgɔw komi mali ko bɛ o de n somɔgɔw n teri somɔgɔw ni n balima ye nin y'a dɔn ta bɔ tan u yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw u b'olu ka fɛnw bɛɛ lajɛlen labɛn u tɛ minnu dɔn dɛ u mɔgɔ t'olu la olu ka sa mais ni ala sɔnna ma nin y'an kɛlen ka dossier in ta mais désormais maliyɛndenw tɛ to tɔɔrɔ kɔnɔ ten u bɛ se ka sɛgɛn dɛ mais fo u b'a dɔn ko anw fana jɔlen b'u kɔfɛ yan nɔ an bɛna wuli k'an b'an ka réseau bɛɛ activer consul a doro n'a bɔyɔrɔ wo ambassadeur pareil u ka baara ye min ye u bɛ fɛn minnu kɛ o minnu bɛ ka dérouler consulat in kɔnɔna na yan nɔ ou bien ambassadeur kɔnɔna na ambassade kɔnɔna na dɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a bɔ n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen k'a ta k'a di diɲɛ bɛɛ ma maliyɛnden bɛɛ lajɛlen k'a ye soit aw bɛ maliyɛndenw ka carte ko ou bien ka passeport ko aw b'a jɔ aw jɔyɔrɔ la aw nakun ye min ye aw nana maliyɛnden minnu kama aw b'a jɔ aw jɔyɔrɔ la a b'o baara kɛ pour que maliyɛndenw bɛ se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ cogo min na quelle honte wallahi billahi la première des choses quoi jamana bɛ se ka fɛn fɔlɔ min k'a den ye identité aw ni ala cɛ nin tɛ maloya ko ye nin tɛ kumasuli ko ye nin tɛ maloya ko ye maliyɛnw n bɛ bɔ n b'aw bila yan nɔ bi ni ala sɔnna ma an bɛ nale tugun vocal caman de bɛ hali bi maliyɛndenw aw minnu bɔra ka video lamɛn minnu ye contacté plus de 300 personnes qui m'ont contacté minnu y'u ka vocal bila n tɛna se k'a bɛɛ je an bɛna dɔw monter k'u bila pour que mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn cogo min na mais n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka nin video ninnu partager hali vocal yɔrɔ ni mɔgɔ min fana bɛ se k'a tigɛ olu k'a tigɛ k'a bila groupe kɔnɔna na pour que maliyɛndenw tɔɔrɔlen don u bɛ degun ni kɔlɔlɔ min kɔnɔ an ka faamaw bɛ se k'a dɔn cogo min na k'a fɔ k'u ye minnu bila ka na kɔ kan k'u ka u hakili to maliyɛndenw na k'u t'u jɔ o jɔyɔrɔ la u t'u ka baara kɛ wa ko maliyɛndenw bɛ tɔɔrɔ ni degun kɔnɔ u sɛgɛnnen don u mago bɛ ka sa k'o faamaw to yan nɔ u bɛ sunɔgɔ ni c'est à dire bɛndiya la ten quoi c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage an bɛna de ni ala sɔnna ma nin ye épisode fɔlɔ ye don wɛrɛ an bɛna bɔ tugun an bɛna nin vocal wɛrɛ ye tugun minnu ye video lamɛn minnu bɛ nin problème kɔnɔna na n bɛ segin a kan mɔgɔ minnu bɛ nin problème kɔnɔ a ye continuer a ka vocal a ka témoignage bila ka na a y'a kɛ vocal ye a k'a ci aw bɛ tɔɔrɔ ni degun min kɔnɔ kɔlɔlɔ min kɔnɔ c'est à dire tɔɔrɔ min bɛ aw kan carte nina ko ani passeport sɔrɔbaliya a ye degun min se aw ma a y'a kɛ témoignage ye a k'a kɛ témoignage ye a k'a kɛ vocal ye a k'a ci an b'a bɛɛ lajɛlen latɛmɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka consul ni an ka ambassadeur u bɛ fugariya min na yan nɔ u bɛ baarakɛbaliya min na ani irresponsabilité min na yan nɔ diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama trop c'est trop bilahi mɔgɔw sara maliyɛnw n b'aw bila yan nɔ a k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ ni ala sɔnna ma
Thank you.